से मांगो, अल्लाह से मांगो, अल्लाह से मांगो। शैतान भी यही कहता था कि अल्लाह से मांगो, अल्लाह से मांगो, लेकिन फिर अल्लाह के मानी नहीं तो अल्लाह ने लानत डालकर निकाल दिया। तो मेरे भाइयों, अल्लाह पाक के दो सफाती नाम हैं, अल-मुअती, अल-मानी। मुती का मतलब है देने वाला और मानी का मतलब है ना देने वाला। अल्लाह फरमा रहा है मैं देता भी हूँ, नहीं भी देता, देता भी हूँ, देकर वापस छीन भी लेता हूँ, अता भी करता हूँ, नहीं भी करता। लेकिन वाहिद दरवाजा मेरे मुस्तफा का रब ने ऐसा बनाया है, ऐसा बनाया है कि जहां से सिर्फ दिया जाता है, वापस नहीं लिया जाता। अल्लाह का हुक्म है अपने हबीब को, अल्लाह का हुक्म है अपने हबीब को कि वह अम्मस्साइला फला तनहर, कि ऐ मेरे हबीब, रब फरमा रहा है, ऐ मेरे हबीब, जब साइल मंगते तुम्हारे दर पर आए, तुम्हारे दरवाजे पर आए, तो तुम उनको खाली ना जाने देना। तो जब अल्लाह हुक्म दे दे कि हबीब मंगतों को खाली ना जाने देना, तो फिर मुमकिन है कि मंगते हजूर के दर से खाली चले जाएं। ये हो ही नहीं सकता। बस ये जो कहते हैं कि अल्लाह से मांगो, अल्लाह से मांगो, मुझे एक वाकया याद आ गया, आप वाकया समात फरमाएं। हजरत शेख शहाबुद्दीन सुवर्दी, आप अकाबर वलियों में से एक हैं। तो आप फरमाते हैं कि एक शख्स ने आप बीती बयान की, अपनी आप बीती बयान की, यानी कि जो उस पर गुजरी थी। वो कहता है कि मैं जद्दा के एक किनारे पर एक मस्जिद के एक कोने में 12 साल तक मैं बैठा रहा और अल्लाह की इबादत करता रहा, 12 साल तक। वो कहता है कि एक दिन कुछ लोग आए, उन्होंने उसी मस्जिद के दूसरे कोने में आकर जिक्र रसूल शुरू कर दिया। वो कहता है कि मेरे माथे पर बल पड़ गए कि मैं इबादत में मसरूफ था, अल्लाह को याद कर रहा था। उन लोगों ने आकर ये क्या शोर मचा दिया। तो अब इससे पता चलता है कि उसका अकीदा सही नहीं था। वो बदबख्त जिक्र नबी को शोर समझता था। तो वो कहता है कि अब मंजर ये बन गया कि वो अपने कोने में मचलते रहे जिक्र यार करके, और मैं अपने कोने में जलता रहा जिक्र नबी सुनकर। तो वो कहता है जब मैं सारी इबादतों से फारिग होकर वो चंद घड़ियां आए जिक्र रसूल करके चले गए। तो जब रात को मैं सोया, मैंने ख्वाब में देखा कि जिस कोने में सिर्फ चंद घड़ियां जिक्र रसूल हुआ था, उस कोने में इमामुल अंबिया खुद तशरीफ लाकर बैठे हैं और साथ सहाबा कराम भी मौजूद है। और हजरत अबू बकर आप खड़े होकर सरकार की शाने बयान कर रहे हैं और सरकार उनकी हर बात पे फरमाते हैं हक़्क़ुन ज़ी हक़। अबू बकर तुम जो कह रहे हो हक कह रहे हो, जो कह रहे हो हक कह रहे हो। तो वो कहते हैं मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं उठकर हजूर की बारगाह में पहुंचूं, हजूर की उस महफिल में पहुंचूं, लेकिन मुझे जमीन ने पकड़ लिया, जमीन ने पकड़ लिया। जमीन कहती है कि कम वक्त अब कहाँ जाता है, जब जागती महफिल में तू नहीं गया तो अब क्या करने जा रहा है। वो कहता है मैंने बड़ी कोशिश की मगर मुझे जमीन ने पकड़ लिया। वो कहता है कि उस दिन के बाद मुझे पता चल गया, मुझे समझ आ गई कि अगर अकीदा ठीक ना हो तो अल्लाह के घर में 12 साल का इत्तेकाफ भी बेअसर रहता है, और अगर अकीदा ठीक हो तो फिर चंद घड़ियां जिक्र मुस्तफ़ा कर लिया जाए
تو کبھی کبھی امام الانبیاء خود تشریف لے آتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، صرف اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ تو جو لوگ ذکر نبی کو شور سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ میلاد نہیں منانا چاہیے، یہ شور کرتے ہیں، تو جو ذکر رسول کو شور سمجھتا ہے اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا اذا ذکرت ذکرت معی فی الاذان والاقامت والتشہد ویوم الجمعۃ على المنابر ويوم الفطر ويوم التشريق وعند الجبال الصفا والمروة وفي الخطبة النكاح وفي المشارق الارض ومغاربها۔ فرمایا اے میرے محبوب، اذان ہوئے گی تے نال تیرا ذکر، روزہ ہوئے گا تے نال تیرا ذکر، حج ہوئے گا تے نال تیرا ذکر، قرآن ہوئے گا تے نال تیرا ذکر، اقامت ہوئے گی تے نال تیرا ذکر، عید چھوٹی ہوئے گی تے نال تیرا ذکر، عید وڈی ہوئے گی تے نال تیرا ذکر۔ فرمایا جتھے جتھے ذکر خدا ہوئے گا اتھے اتھے ذکر مصطفیٰ بھی ہوئے گا۔ میرے بھائیو، دوسری حدیث سنو، رب نے پھر فرمایا قد جعلتک ذکرا من ذکری فمن ذکرک ذکرنی۔ فرمایا اے میرے محبوب، جیڑا بندہ ذکر مصطفیٰ کرے انج یہ کہ انہیں ذکر خدا کیتا ہے۔ پھر فرمایا یقول اللہ تبارک و تعالی لی محمد لم یذکرک فلیس لہ فی جنت نصیب۔ فرمایا اے میرے محبوب، اے جیڑا بندہ میرا ذکر کرے تیرا نہ کرے، میرا تے کرے تیرا نہ کرے، یاتی علی الناس زمان یجتمعون فی المساجد فلیس فیہم مؤمن۔ فرمایا اے میرے محبوب، جڑا بندہ میرا ذکر کرے تیرا نہ کرے، میں او دے نصیب وچ جنت نہیں رکھی۔ جنت اونوں ہی ملے گی جڑا بندہ ذکر خدا بھی کرے گا تے نال ذکر مصطفیٰ بھی کرے گا۔ تے میرے بھائیو، اے تواڈے تے میرے بابا جان حضرت آدم علیہ السلام، آپ جدو جنت دے محلات گئے تے جا کے ویکھیا کہ جتھے خدا دا نا اوتھے مصطفیٰ دا نا، جنت دے درختاں تے خدا دا نا اوتھے مصطفیٰ دا نا، جنت دے درختاں دے پتیاں تے خدا دا نا اوتھے مصطفیٰ دا نا۔ فرمایا بس ایک گل ذہن وچ رکھنا کہ نہ خدا مصطفیٰ تو جدا ہے تے نہ مصطفیٰ خدا تو جدا ہے۔